Sige sir, pakisampa siya. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. At least nabilang mo sir na tama to. Okay to. Kasi yun yung mahirap isot yung kulang sa hit niya. Tapos yung patapos na sir. 17 ba naman aso ko eh. Napakadami nyo na pala aso. Sa Dalmatian, di ako nagkakaproblema. No? Diretso pasok. Yung lalaki ko, tatay nito, hindi pwede. Yung cross, mag-inbreed. Sige sir, bitaw mo na. Tama na? Nako. Sa after 3 days ulit. 2 days lang okay yan. Ewan. Kasi tama na yung bilang sir. Kahit 1 day, 2 days pa. Oh, ayan o. Oh. Ano pangalan nito sir? Rolex, no? Rolex. Saka si Kali. Kali. First timer. Good boy.